ᱠᱚᱞᱦᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱮᱥᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ন্যাশনাল শিডিউল ট্রাইব কমিশন রেন যাহাই চেয়ারম্যান উনি হো পেপার মাধ্যম তে অলকাতে ইমেল কিয়া যে সারনা ধরন কোড দো এমাও করতে হইও আডি দিন রিয়া কই কানা আডি দিন রিয়া দাবি কানা আদো মানিয়াম যাহা তিনে বিপুল বড় কান ভারত সরকার কো গিলো কাদিয়া ওনা হে দিনা মানে আডি মারা কথা কানা কিন্তু নুকু কুমড়ু জামড়ু দো ওকাই বুঝিও আমাদের চেক তো মারা কথা চেক তো বিক ইখান আবু বল লইয়া भारत रेन मंत्री रोडकिंगा माने उधर पे उनी अर्जुन मुंडा वा टिपुरे दो प्रधानमंत्री अमित शाह अडीगान मारा मारा रोड में जहां भारत देश को चलावेगा उनको वा टिपुरे हो वा चर्चा है और नेशनल शिड्यूल ट्राइब कमीशन है ना किया नो समाधान कोटे हुआ माने नुको चित्री रे पूरा देवी तो भूलो चलावा आर होना नुको दिवसे जे को चिका बाबू आदो उना में के की आपन बुझो दाड़िया दा बोले सेंगेल अभियान रे जहां तिने मेना कोना उनको को कुरुमुटु के भारत सरकार दो हिलो के गया बहुत क्लियर है और मेमेन लगी ना बाई को एने खान आबू से कोई गोमके सरकार दुरु चला में 6 जनवरी रे आर मिटेन चिठी भारत रे राष्ट्रपति मैडम द्रौपदी मुर्मू ओलकाते एमा दिया जे सरीगे যদি ভারত সরকার সামনাধরন কোড এমওরিয়া মেনা তামা তো এলেখান আমিটেন সময়লে তোলাম মিটেন সময়লে তোলাম খানা যাহা সময় দো আম ওনা হুদিস বিচার কাতে ইমালে আর বাংখাই না কিন্তু চেক চংলে চেকায়া আদো ওনা দো নোয়াই মেতা দিয়া 31 মার্চ ভিতরিতে যদি সারনাধরন কোড বাম ইমালিয়া এন্ডেকান দারাইকান 7 এপ্রিল দো আর एकदम पूरा